Kaya barangay Pilit sa Tapilete, nga din linyang kuryente nga nalaylay. Bangin mga kuryente labi nitong kabataan. Lieco 3, waray pa magtimang nuhini. Notisya daw kita ni Leo Ladan. Ginkakabarakahan mga mulupyo nga opisyalis san Barangay Pilit Santa Fe Leyte, bangin may makuryente han mga nanlalaylay nga kable nga nakiling nga poste han Lieco 3 kay ano waray daw pa ini aksyon han panginsayura ni Kapitana Rebecca Barantes. Han sulibangko pari program han DYBL Action Radio han mao nga concern sa ring niya nga ira naging pareceive ngadto han pamunuan han Lieco 3 an ira resolution paghangyo panginanoon an nanlalaylay nga kable nga nanposte nga nakiling. An nababarakan ni Kapitana Barantes kay hamubuna ang paglaylayhan kablehan kuryente ngan bangin ini pagkarukalabitan hiton mga kabataan nga nadagyapon ang kabarakan ni Kapitana Barantes nga kun masagi ang kablehan kuryente hiton mga naagi nga bihikulo imposible nga madayunan na katumba ang nakiling nga poste ngan bangin pa ini makadarahig hadton mga mulupyo nga umaragi. Adiman ang pamahayag ni Kapitana Rebecca Barantes san Barangay Pilit, Santa Fe Leyte. Nga karuyag namon inin masolusyonan nagad hiton Lieco 3. Naghimo na kami hininpitad, naghimo na kami pero nga resolution itamon gin pasa ngadto Lieco 3 pero hasta pa ito yana waray sosolusyonin hining Lieco 3. Nakatalaan naman igtulayan na sabi nga concerned han istasyon DYBL Action Radio ngadto pamunuan han Lieco 3 tunga Leyte. Para han DYBL Action Radio Balitang Bayan, an iyong aksyon Leo Ladan.